अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक की आवाज़। नाजरीन, ऐसा लग रहा है जैसे इस्लामाबाद में धरनों का सीज़न शुरू हो चुका है और ये मुमकिन है कि इस बार ये सिलसिला देर तक जारी रहेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के डी चौक में। यहाँ पर लेडी हेल्थ वर्कर्स धरना दिए बैठी हैं। लेडी हेल्थ वर्कर पूरे पाकिस्तान से इस्लामाबाद डी चौक में पहुँच चुकी हैं और उनके साथ इस्लामाबाद की कई तंजीमें मिल गई हैं, जिसकी वजह से ये धरना कसीर तादाद की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मुतालबात क्या हैं और ये क्यों धरना दिए बैठे हैं। हमारे साथ रहिएगा। 71 यूनियंस हमारे साथ हैं और हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक अपने मुतालबात मनवा के नहीं रहेंगे। इस वक्त हमारी मुज़ाकराती टीम जो है वो हुकूमत की टीम के साथ मुज़ाकरात कर रही है और अभी एक अच्छी न्यूज़ आई है कि परवेज़ खटक साहब और अली मोहम्मद साहब जो पार्लिमानी उमूर के वज़ीर हैं वो यहाँ आ रहे हैं हमारे पास। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद हमें है कि हुकूमत जो है वो हमारे मुतालबात मान लेगी, लेकिन जब तक नहीं मानेगी इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और हम ख़ास कर बिलखुसूस OGDC वाले जो हैं वो पहले भी 2008 में भी पहले इस इदारे को बेचने की कोशिश की गई और हमने हुकूमत जो है उस हुकूमत का उस वक्त डट कर मुकाबला किया और हमारा इदारा बच गया, उनकी हुकूमत जाती रही। 2014 में भी जब हमारे शेयर की फ़ी शेयर कीमत जो है वो 225 रुपये थी और 4% टैक्स कम करके और कुछ तो 216 रुपये की इन्होंने बोली लगाई। उसकी बिडिंग जो है वो ना हो सकी, कमज़ोरी पे बैक स्टेप हुकूमत ने किया। हमारे इदारे की तरफ मैली आँख से देखने वाली हुकूमत उलट गई। आज तीसरी बार है, आज ये हुकूमत जो है वो उन शेयर को बेचना चाहती है जिसकी इस वक्त कीमत 100 से नीचे है, 95 रुपये 94 रुपये है और जिसकी उस वक्त तकरीबन 43 अरब अमाउंट बनती थी। आज कुल रकम जो है 28 अरब बनती है, जबकि हम हर 3 महीने बाद 45 अरब रुपये हुकूमत को देते हैं डिविडेंड के मामले में। इस वक्त 100 अरब रुपया हमने हुकूमत को कमा के दिया है और बगैर टैक्स और बाकी चीज़ें मिला के एक साल के 234 अरब रुपये जो है हम हुकूमत के दे चुके हैं। अगर उन्होंने पैसों के लिए इस अदारे के शेयर बेचने हैं तो हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम उनको दे सकते हैं और दे भी रहे हैं। ये कोई एजेंडा और है, इम्पोर्टेड एजेंडा है, हम इस एजेंडे को नहीं मानते। इंतज़ामिया ने और हुकूमत ने तकरीबन हर चौक को, इस्लामाबाद के आने वाले हर मेन एंट्रेंस को कंटेनर लगा के बंद किया। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कंटेनरों के ऊपर कंटेनर पड़े हुए हैं, लेकिन मजदूर का हौसला इतना होता है कि वो पहाड़ भी उलट देता है। ये तो कंटेनर है, ये कुछ भी नहीं हमारे लिए। अगर सुबह तक मुतालबा न मानेंगे तो ये कंटेनर हमारे लिए कुछ भी नहीं, कोई अहमियत नहीं रखते। उन्होंने 3 साल या 2.5 साल मजीद हुकूमत करनी है, उन्हें हमारे मुतालबात मानने पड़ेंगे। अगर नहीं मानते तो फिर ये दरिया मिलते जाएंगे और समुंदर बनता जाएगा। हमारे मुतालबात ये हैं कि जैसा कि जॉब होती है, जो सैलरी मिलती है वो हम लोग अपने आप पे खर्च करते हैं, अपने घर वालों पे खर्च करते हैं, लेकिन इस जॉब में अभी जो हमसे काम लिए जा रहे हैं वो सैलरी जो है उसमें से आधे पैसे जो हैं हम लोग इस काम के हवाले से खर्च करते हैं। मसलन कि हमें ना कोई पेपर वर्क होता है, कोई पेपर वगैरह नहीं मिलते, रजिस्टर, पेंसिल्स, हर एक चीज़ हम लोग खुद अपनी लेते हैं। इसके अलावा हमारी जो जॉब होती है उसमें ये होता है कि हम लोग एक जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे हमारी काम होता है, लेकिन अभी इतने ज़्यादा काम बढ़ाते जा रहे हैं कि ये हमें पूरी तहसील में कहीं पे भी ले जाते हैं, ज़िले में भी ले जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ NGOs आती हैं, वो काम करवाती हैं। पहले ये होता था कि वो जो NGOs के पेमेंट मिलती थी वो हमें भी देते थे। अभी ये लोग जो भी आ रहे हैं उनसे पेमेंट ले लेते हैं, लेकिन हमसे काम आगे फ्री करवाते हैं। और दूसरी बात, अभी पिछले कुछ मंथ से एक मुहिम चल रही है API की, जिसमें जो वैक्सीनेटर है उनका काम सिर्फ यही है कि API का काम करना, लेकिन उन वैक्सीनेटर को उसके अलावा एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिल रही है उस काम की, लेकिन हमको उनके साथ ये फ्री में भेज रहे हैं। इसी तरह
कोरोना में इन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई। आपको पता है तब तक गाड़ियाँ नहीं थी, हम लोग अपने स्पेशल गाड़ियाँ लेके जाते रहे। इन्होंने बोला कि आपको डबल सैलरी मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद हमें कोई सैलरी नहीं मिली। डेंगू हमारा काम नहीं है, वो ये लोग हमें तहसील में कहीं पे भी लेके जाके करवा रहे। इस तरह से हमारे मुतालबात ये हैं कि जो लोग अभी जिनकी एज 60 से अबव होती जा रही है वो घर बैठती जा रही हैं, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा और वो इसी तरह बस उनकी जॉब ख़त्म होती जा रही है। कुछ ऐसी हैं जो मतलब डिसेबल हो चुकी हैं, लेकिन उनके 25 साल भी हो गए, उनको कोई पेंशन वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे और वो इसी तरह मजबूर हैं, या तो जॉब कर रही हैं या फिर वो मजबूर हो के बस घर बैठ रहे हैं। हुकूमत से आने से पहले जो वादे किए थे, जो सख्त दाग दिखाए थे, वो उस पर बिल्कुल पूरी तरह नाकाम और फेल हो चुकी है। और मज़दूरों के लिए ना उन्होंने बजट में तनख्वाहों में इजाफ़ा किया है और बल्कि तनख्वाहों में इजाफ़ा वो उनका निवाला छीनने के दर पे हुए हैं। आज आप देख लें कि स्टील मिल हमारी ISCO जो प्रॉफिट में है इस टाइम, और पेस्को उनको इन्होंने निचकारी के बिल्कुल आखिरी मराइल में है। लेकिन हम मज़दूर अपने खून के आखिरी कतरे तक हम अपने मुतालबात और अपने महकमे को, ये कौमी असासे हैं, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये कौमी असासे हैं, हम इनको हरगिज़ नहीं बेचने देंगे। हम आज के इस धरने में हुकूमत को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो होश के नाखुन लें। अगर वो बाज ना आए तो ये मज़दूर जो हैं, ये जिसने इस पाकिस्तान की दिन रात तरक्की में अपनी जानें, अपना खून पसीना शामिल किया हुआ है, फिर वो दमादम मस्त कलंदर करेंगे। कि हमारे रीजनल चेयरमैन ने कहा, हमारे जो सीनियर हाजी इकबाल ख़ान साहब हैं और एपका के जो चेयरमैन हैं वो मुज़ाकरात के लिए गए हुए हैं हुकूमत वक्त के लिए। आप लोग देखें यहाँ हमारी बहनें पीछे बैठी हुई हैं, हम लोग हैं इस सख्त मौसम में, मौसम भी सख्त हुआ हुआ है, लेकिन हम ये फ़ैसला करके आए हैं कि हम बिल्कुल भी इनके आगे झुकेंगे नहीं। अगर सही तरीके से उन्होंने हमारी बात ना सुनी, जो कि हमारा हक़ है, नहीं तो फिर हम ऑप्शन हमारे पास ओपन है, हम बिल्कुल इन कंटेनर को भी क्रॉस करेंगे और आखिरी वक्त तक जो है हम अपने हक़ के लिए लड़ेंगे। हमारा सबसे पहला मुतालबा तो ये है कि जो हुकूमत वक्त ने ISCO और पेस्को को प्राइवेटाइजेशन का जो है फ़ैसला किया है वो अपना फ़ैसला वापस लें, क्योंकि ISCO पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 कंपनी है। इसके 2 दहाइयों से सिंगल डिजिट लॉसेस हैं और इसकी रिकवरी 100% है, और हमें समझ नहीं आती कि ये हुकूमत वक्त इसको प्राइवेटाइज़ क्यों करना चाहती है। दूसरा, आज हम पूरे पाकिस्तान से जो मुलाजमीन इकट्ठे हुए हैं कि हमारी तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं किया गया, हालांकि ये बाकी अपनी मराहत में आए दिन इजाफ़ा करते रहते हैं। तो एक तो हमारे महकमे को प्राइवेटाइज ना किया जाए, दूसरा ये है कि हमारी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए। हमारी एक मुज़ाकराती टीम जो है अभी मुज़ाकरात कर रही है, देखें अगर कामयाब हुआ तो ये धरना हम ख़त्म कर देंगे, तो अगर कामयाब ना हुए मुज़ाकरात तो फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तारीख़ में पहली मरतबा इन्होंने ना तनख्वाहों में इजाफ़ा किया, ना पेंशन में इजाफ़ा किया, बल्कि जो महंगाई है इस मुल्क में, जो बेरोज़गारी है, वो इस हद तक बढ़ गई है कि पाकिस्तान के अवाम में अब महरूमी का एक अंसर जो है वो उभरता हुआ नज़र आ रहा है। हम इस मुल्क में यकसा निज़ाम कानून चाहते हैं और यकसा निज़ाम तालीम चाहते हैं, और हर इदारे की बका, उससे वाबस्ता मुलाजिमीन की बका, ये हमारा मुतालबा है। और दूसरी जो बहुत बड़ी बात है वो निचकारी का जो अमल है, जो कौमी इदारों को ये औने पौने दामों पर अपने मनपसंद लोगों को कौमी इदारे वो उन पर बेच रहे हैं, जिसमें PIA है, स्टील मिल कराची है, PTDC है, PTCL है, OGDCL है, सिविल एविएशन है। हम ये इस मुल्कत पाकिस्तान का
یہ اثاثہ ہے، اور اس اثاثے کو سامراجی قوتوں کے ساتھ مل کر یہ نیلامی کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم اس پاکستان میں جب ہم پاکستانی کی حیثیت سے اور پاکستانی شہری کی حیثیت سے ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہمارے اثاثے اور قومی ادارے اونے پونے داموں پر اپنے من پسند افراد کو دیے جائیں. ہم نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے حکومت کو کہ وہ بنیادی تنخواہ میں اضافہ کرے، پینشن میں اضافہ کرے. انہوں نے ایک اور پالیسی بنائی ہے کہ ریٹائرمنٹ کی جو حد ہے وہ 55 سال پر ہم کریں گے. ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. یہ جو ایڈاک ریلیف ہے اور پچھلے حکومتوں میں انہوں نے تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے وہ بنیادی پے اسکیل میں ضم کی جائے، میڈیکل الاؤنس دیے جائے، یوٹیلیٹی الاؤنس دیا جائے، ہاؤس رینٹ میں اس میں اضافہ ہونا چاہیے. یہ ڈسکریمنیشن ہے. ایک طرف آپ اسمبلی کے ممبران، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، سینٹ کے ممبران کے تنخواہ اور مرات میں 400% اضافہ کرتے ہیں، دوسری طرف آپ ہم سے کٹوتی کرتے ہیں، اور کٹوتی ٹیکس کی شکل میں. اگر آج ملک میں کوئی پراپر ٹیکس پیئرز ہیں تو وہ سرکاری ملازم ہیں کہ جس سے تنخواہ میں وہ ٹیکس وہ اس سے کاٹی جاتی ہے. تو اور وہ ٹیکس ابھی انکریز بھی ہوا ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے حکومت اس کو سنے. ہم نے اس کو ایڈریس کیا ہے. حکومت میں یہ خواب تھا کہ یہ ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، تو مطالبات تو وہی برسوں پرانے ہیں جو کہ ہر دفعہ یہ لولی پاپ دے کے کچھ تھوڑے بہت حل کر کے ہمیں چکمہ دے کے گھروں کو بھیج دیتے ہیں. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. یہ چاروں صوبوں سے آزاد کشمیر سے لیڈی ہیلتھ ورکریں، سپروائزر ادھر آئی ہوئی ہیں، اور الحمدللہ تب تک ہم نہیں اٹھیں گے جب تک یہ گورنمنٹ ہمارے مطالبات کو نہ تسلیم نہیں کرے گی. صوبائی قیادت میں رخسانہ انور صاحبہ کو بلوایا گیا تھا، لیکن یہ کہہ کے انہوں نے بات کو ٹال مٹول کر دیا ہماری حکومت نے کہ یہ جو مسائل آپ کے صوبے حل کرے گا، صوبائی لیول پہ ہیں. لیکن نہیں، اگر صوبائی لیول حل کر سکتے ہوتے تو ہم ادھر ہمارا کوئی دماغ تو نہیں نا خراب کہ بچوں کو چھوڑ کے سڑکوں پہ آئے ہیں. لیکن سب سے دکھ والی یہ بات ہے کہ جو ساتھ دھرنا دیے ہوئے ہیں وہ جینٹس ہیں. پھر بھی ہماری اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو ذرا خیال نہیں آیا کہ ہم لوگ ان کی بات سن لینا. اب دیکھیں میرے پاس ایڈیشنل آرڈر ہے سپروائزر کے، سیلری صرف مجھے لیڈی ہیلتھ ورکر کی دی جا رہی ہے اور کام ساتھ LHS کا بھی کروایا جا رہا ہے. اسی طرح یہ جو جب پروگرام شروع ہوا تھا، نیشنل پروگرام خاندانی منصوبہ بندی کا پروگرام ہے، لیکن اس ایک کام میں نا 10 اور کام ٹھوک دیے گئے ہیں بغیر معاوضے کے، جس میں ڈینگی کا کام جو ورکر بیچاری اتنی بوڑھی ہو گئی ہے، صرف اپنی سیلری پہ ان کو وہ ڈینگی کا کام کرنا پڑ رہا ہے. سروس اسٹرکچر تو ہمارا بنا دیا گیا، لیکن ابھی تک ہماری پینشن اور ریٹائرمنٹ کا کوئی اس گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں سوچا اس بارے میں. بڑے دکھ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں، وہ خود تو 128 دن کا ادھر دھرنا دے کے گئے ہیں، تو ہم انشاءاللہ 130 31 32 جتنے دنوں کا ہوگا ہم پورا کر کے ادھر سے نکلیں گے. کچھ عورتیں بچے لے کے آئی ہوئی ہیں، بخار ان کو چڑھ گیا، عورتوں کی بھی تیاری نہیں ہے. ان سب چیزوں کا جو عذاب ہے نا وہ ہمارے عوام پہ بیٹھے ہوئے لوگوں پہ پڑنا ہے. انشاءاللہ اس دنیا میں بھی وہ ہمیں حساب دیں گے اور مرنے کے بعد بھی ہم لوگ لیں گے ان سے. ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ ہمارا سروس اسٹرکچر تو انہوں نے بنا دیا ہے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہماری 26 سال ہماری ہو گئی ہے سروس، کم از کم سارے لوگوں کی اپ گریڈیشن نہیں ہو رہی، اسکیل اپ گریڈ نہیں کر رہے. ہمارے ایڈیشنل LHS جو ہیں ان کو یہ پرماننٹ LHS نہیں کر رہے. اس کے علاوہ ہمیں کوئی پینشن نہیں دی جا رہی، کوئی ریٹائرمنٹ نہیں دی جا رہی. ہم یعنی بے یاروں مددگار پھر رہے ہیں. اس کے نوٹیفیکیشن تو ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہے. صوبوں کے پاس ہم کافی دفعہ وزیر اعلیٰ کے پاس گئے ہیں، لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اس وجہ سے ہم یہاں پہ اسلام آباد دھرنے کے لیے آئے ہیں. 26 سال سروس کر رہے ہیں، 1 لاکھ سے زائد لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، گھر گھر جا کر کام کرتی ہیں. 26 سال گزرنے کے باوجود 5واں اسکیل 10واں اسکیل، کوئی اپ گریڈیشن نہیں، کوئی پینشن نہیں، کوئی پرموشن نہیں، کوئی الاؤنسز نہیں.
ہم کام کر رہے ہیں, ہمیں بھی کنسیڈر کیا جائے, ہمارے کام کو تحفظ دیا جائے. جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں, انتقامی کارروائیاں کر کے لوگوں کو ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ریڑھ کی ہڈی ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے, دوسری طرف آپ اس ریڑھ کی ہڈی کو توڑنے کے در پہ ہیں. تو یہ اونچے اونچے کنٹینر لگا کر آپ چھپ کر بیٹھ گئے. آپ نہ مسئلے سننے کے لیے تیار ہیں, نہ حل کرنے کے لیے تیار ہیں. صوبے کہتے ہیں وفاق میں جائیں, وفاق کہتے ہیں صوبے میں جائیں. ہم کہاں جائیں؟ ہم تو اب ادھر ہی بیٹھے ہیں, چاہے صوبوں سے مسئلے حل کروا کے دیں یا وفاق خود حل کرے. ہم نے یہاں سے نہیں جانا, ہمارے لوگ کمیٹڈ ہیں, آپ نے دیکھ لیا ہے, وہ انتظامات کر کے آئے تھے. نہ ہمیں کسی سے مدد چاہیے, ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہاں آئے ہیں, اور جب تک مسئلے حل نہیں ہوں گے ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے. ہم کسی الائنس کا حصہ نہیں ہیں, ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, ہم نے کسی سیاسی بندے کو یہاں نہیں آنے دیا. ہم خواتین ضرور ہیں لیکن کمزور نہیں ہیں. مسئلے حل کریں گے, ہم مسئلے حل کرنا جانتے ہیں اور جیت کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک میٹنگ نما چیز کچھ ہوئی ہے, ایڈیشنل ہیلتھ سیکٹری تھے, کوئی ڈی جی تھے, ان کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ ان کے اختیارات کیا ہیں. یعنی بے اختیار لوگوں نے مذاکرات ہمارے ساتھ کیے ہیں. ہم تو اب عمران خان صاحب سے ہی مذاکرات کریں گے, اور ان کی قوم کی بہنیں, بیٹیاں, مائیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں. اگر ان کو کچھ احساس ہوگا وہ ہمارے مسئلے حل کریں گے, نہیں تو آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے. بہرحال ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے دھرنا جاری رہے گا. مظاہرین نے حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے مطالبات پورے کریں تاکہ ہم ہنسی خوشی اپنے گھروں کو جا سکیں. اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان سہیل ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.